ভাই একটা সিঙ্গারা দেন। আর 10 টাকা ফেরত দেন ভাই। এ সিরা টাকা দিছে, এক কাজ করি আর একটা নিয়ে নি। ভাই আর একটা সিঙ্গারা দিয়ে দেন। ভাই সিরা টাকা চলবে না। ভাই 5 টাকা দামের বিস্কিট কয় টাকা করে? 1000 টাকা করে। ভাই ফাইজলেমে করার একটা লিমিট। ভাই আপনাকে মোহাম্মদপুরে বলে অনেক চুরি হয়। হ্যাঁ ভাই চুরি চিন্তাই তো হয়। ভাই তাইলে আমি পার্সেলটা দিয়ে আই, আপনারা একটু সাইকেলটা দেখেন। হয় মি আপনার কি আর সাইকেল নেশা মেশা করছেন? কি এর সাইকেল মানে? কি দিনের বেলা নেশা মেশা শুরু করছে? साले बाप से मजाक अक्कर पर बाबूजी मैं आपके लिए लाया था। नगर उत्तम नगर 10 रुपए सवारी, तिलक नगर उत्तम कितने नगर। रुपए भैया? 10 रुपए मैडम। ये तो 20 रुपए ले रहे हैं। अरे भैया ठग रहे हो लड़की को। आओ आओ 10 रुपए में छोड़ूंगा मैडम। आओ इधर आओ, बैठो मैडम, अंदर बैठ जाओ। देखो यहाँ पे बैठ जाओ। इस पे बैठूंगी ना। हाँ हाँ तो किस पे बैठोगे? मेरा खुद का इसमें पैर आ रहा है। भाई 10 টাকা দামের সিঙ্গারা কয় টাকা করে? ভাই 10 টাকা করে। ভাই কিছু দেন। এই বড়া নাই যা। ভাই আপনার এত বড় একটা কাপড়ের দোকান, একটা কাপড় দেন তাই। এই গালটা কাপড় দে। कौन है बे? मैंने लड़की भगा ली। यहाँ से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। साथ में 20 लाख रुपए भी लाया हूँ। हीरा बेटे पापा তোমরা জানো আমার বিজয় কোথায়? ভাই 1 কেজি আলু দিন তো। আচ্ছা ভাই দিচ্ছি। ओके